Christ asomdwe enka yenyina ene anope nsoso se ayene pe no nam na dom ne tumi so ade yankwa che anope nsoso yemompae eneja wosoro udin wonte wahini mra na openye wasasi so ne wosoro ayene ne dada aduane ne efe na ka che se de che ono de naka fa yenkonso ne yifri boni mu na hini yanwodin ne animunyam eye odi ada amen. Yɛdawade Nyankopɔn ase sɛ ne nso wakyɛ japade ba ko ɛyɛ adekye na wasama yakwanya biom bia meka kyerɛ sɛ ɛyɛ adom kɛseɛ a nipa bia ntumi nya ho hwe Awurade na de ma to ma bi so a na wode aseda ama no na wabi wa no aka thank you Jesus no nko ane ade a wode osɔre adi kan ka thank you Jesus ɛno ne ade a ɛsombo ɔdɔfo ɛnɛ nso so yɛne wo kasa ama wani asa aba ho so biem ehu akontu a yetu heaven a ye kono Israel enra nopa ikan bi kyerɛw ituufo bepɛsɛ okra bia wuti enu hunu sɛ yemre ne yena enno so ma yesa biem itu kwan akɔsoro fie akontu na ne nemu no akontu na ne nemu no yekasa kyerɛ ye hyɛ ye dene miawani to asokɔ akakakra na yedru enche bia yebedru eno nko ani ani daso ade fufuru bia ka enka yeni daso ho yenye bia yedanase yenye bia yedanase misro mame papa utimi heaven is real eno ni kura ebeye diada eno ni kura ebeye diada ye program bi okumase team ni say heaven is a must. I must get there. Heaven enye say wo sister wa utimi die e wo hyema if say ho na ofie e ho na afiri bae ahade oba na adwumaye oba na kontu ntikase osakoba nipa bia o asase su bia nkrude bonsam firade mu ne bae ofiri osoro ne bae ono na hye wo ma wo bae na areho se me wo mu ni se yempese ebrebedu na yebesa akuduru fie yebeye heaven orientation na yehwehwe mo amuba Ghana mo amuba India mo amuba US na ebredu se osoro ese bubodin Amos group amukoye Joseph group amukoye Asumedu group amukoye Alex group amukoye ye bubomudin ebebodin efise rade ni mbra obia de ba asase so onimu bia de ntibreni du a obebubodin ebia 1989 for ewo hen the whole world 1989 anapa 2 o'clock medinipa 1000 ekoye where are they ebebo na ebia emu 1000 ni nyina atimi asore a enmunyam ni dede kase yebekoso wosoro efise omotumi asa abafie back ibebusa ebia 1986 for bae Ghana omoba anopa omoba awia omoba enyo na so de enkan say the whole day no yenyusu no day ebia 1986 for omoba Monday 1986 for omoba Tuesday na ya body na ya busa say ebi ko Ghana ebi ko America ebi ko India na ya body na wo kan eno ne ade a ebeye ni gisem eno ne ade a ebeye ni gisem ekufo ado ni nipa bibire ne ko school KG oni bi ko GHS oni bi ko high school oni bi ko university oni bi ko bobo masters benne ibiewu ibinti ase ibia bodam obi mpo antimi ameye teacher obi antimi ameye even security mpo wantimi benne na ekufo ado ediga na nyina so sana heaven akontu na beye bomoden ema heaven you need so hallelujah ebre bia opese ohunu ba bia akontu na duru di ba bia ye kono ben chorosami abehunu ba bia duru anopai amen kan sa quotation we enchrew he says so ni to na yemfa we
enante na anopa yi 51 Luke chapter 12 verse number 51 yen kan sa verse mususu se me ba se me rebe mama somdwe asase so enti sa nemum mpapamu na afi efrinde efie kuromu enipa baanu ebedi mpapamu abasa ne baanu enya na baanu ne basa enya na obedi mpapamu na eja ene ne ba enya na oba ene eja enya na ena ene na ba enya na oba ene ne na enya na asew ene na aseba enya na aseba ene asew enya na osinkrofo akuku no enso se muhunu se osuo mu na atoye femu a ntamara mo se osuo reba na ebasa ti asem ni yu muhunu se anafo emframa reba mo se awuro reba na ebam nya twomfo munim asase ene osoro ene niyama asechire na adan ena muhunu ebreyi asechire adan ena muhunu ebreyi asechire na adan ena moara moso mumudie tere ho atan asa wo enu nkrobofo ereko otumfo animi onene wo okwan mu no bo modern agye ho efiri ne nsam na wantwawo ankɔhyɛ otemufo nsa otemufo no amfa wo ama ofiasohwɛfo no amfa wo ankɔto afiase mesew sɛ woremfiri hɔ gise watua tapo ebeka akyi no masɛm ne titiru ɛwɔ 54 ɔsɛ no ɔse nkrɔfo akoko no sɛ muhunu sɛ osuo amuna atoye femu a ntamara osuo ereba na ebasa ene diade na mama me pese me ka kire wa no pay pese me mo wani ba ho so na hunu sɛ o twere usua twere asɛm yi na obata kenkan nkyerɛkyerɛ ene afutu ya ubehunu sɛ saa asase we sei no ne bra na wiedru me kanu kura kyerɛ ne bra na wiedru sisi a nyankopɔn nipa bi a wo kanyame asɛm bia no sister brother fa tema ene odo eka nyankopɔn asɛm kyerɛ nipa fa yemhihye ene ruade suru eka nyankopɔn asɛm kyerɛ nipa ma nipa nhunu hoho a yeye wa asase so ma nipa nhunu kuro a yekom ma nipa hu ebre no baabia eduru awie yebre eduru awie ruade maye no eduru awie aya entena se nhwe se wo soro be kan boma na asase be wo so ubetumi afrim at any time senkyerene na ekoso no osisenke ye nyansafo ene enye hypocrite na yetimi atena se yetimi redi asase ehunu ebra a yensu tobre ebra ya wobre ebra ya wurubre ebra de wiemu ya ehu se nsu ba awuruba no wose de nti ne yentimi redi sa trosem ne nkomhye ne hanka yemfa hunu ba bia ewiase we susu aduru because yetumi already oba hunu se oba we onyem enso na nafum mai yetimi hunu nipa we hwe nanim hunu se oyare yetimi hunu nipa we se de we ha no ana so yetimi redi sa na ma we nyina etimi hye ne nso de ade ntina yentimi redi hunu se ewiase we ye no aduru asase na pro asase na sei erwade suro ni wo biem enokure ni wo biem ojo ni wo biem ebuo ni wo biem ayemhyehyɛ ni wo biem anidie ni wo biem nti wo se nokure no de aba ne nti no wiase be kɔ na wie ya ebeye otan ono Kristo nti otan beba hwesesi a baabi abefa bia Sunday na me kana sɔre sɛ
What difference are we making on this earth? Unhu Christopher, unhu asofo, unhu sorema, unhu penifo, unhu kra bibia to abom. Ehu ni wobiem, suro ni wobiem, fere ni wobiem, yenhu nyame ma. Enso Bible can say, enka bere bi ba ye mu ni be mu Nyankopɔn ma na obonsam ma. Ye mu bibi wo say make a difference ma yenhu Nyankopɔn ma ene bonsam ma. Enso ne unhu Christopher okon, wiasefo okon. Christopher bodua, wiasefo bodua. Christopher okobonso so, wiasefo okobonso so. Wiasefo mfa bone nche, Christopher mfa bone nche. Christopher mu papai, wiasefo mu papai. Ehin ena yeko. Into ase se mu saa ne ma ne nyina na mutumi kan hu no se nsu beto, awie bebo, awuro ba, adenti enene maame a wada asore. Wuntimi mpede wani enhwe twerosem no. Enti nsema ye ka kire on enhunu se awie na duru. Awie na duru. Abraham botaya omunya eno muni swade hunu ne se ya twetwe kro bia ebetumi aye dia. Eno ne ye dadwene. Eno ne ye ni so ade hunu. Eno na ye preko. Eno na Paul mu behu ye. Wombeto aso hunu se omuso se omuso ya hoho nti omuso so press akuro no omuso betumi akom. Odadwene nyina ne se obetumi apre so obewura America. Odadwene nyina ne se obetumi apre ewura university. Odadwene nyina ne se obetumi apre ewura Bible school. Odadwene nyina ne se obetumi apre ewura sofodiem. So ma beye sofo ubetumi abeye sofo maame. Odadwene nyina ne se ubetumi apre na wo so ekuo bi kuro bi oman bi enamfo bi wotumi ewura mu bi adwuma bi ubetumi ewura giye ni mu bi eno na odadwene ebra bi pre se ubetumi ewura heaven because ohunu se otwana ni hwe nachi no lot ne ne yere hunu se kuro no ye DJ betuma se no nje japade bi umbia se yehunu sa pepepe o erade pam ye firim wa be sei achi iwiase we benane se nkutu ebe sei ebe pro erade be yato atwene nti wo wase firim na ma woni so ni hunu se ebre we na aduru ebre we mu ne yewono ebre we mu ne yewono tie mi ye kika ko rapture ye kika ko 666 mu ye kika ko tiberation mu ye kika ko the second coming of Christ mu enum ne ye kika ko nti wase enka ye ready timinimbroni bi e wa America wase sa wo man Bible any touch now de ne ko she prison na de ne ko she form a obetumi ehu ba bi ewiase aduru da bia tro semi bem wo hu ba bi ewiase aduru ba bi kika ko sister for life in niagro enamfo bi apeso predo hu kohyem adwuma bi apeso predo hu ko wuram ntia wa kantam se emmemu ma wade wo so ye bia be ye bosom so kora wo bekọ no wajimi ni wajimi ntia na ni futufo na mkame kiro ade pa bia ni wachi biem wade ka che lord so no yere mu mfiri kuro yi mu enko bisa me be sai no ede na wade nkan wose me pese okra bia abaira ni mu pese mu nyina mo ba adwen sakirem ene se oba be sai asase wi obeka soro ene form na bom no wanane no na waye ni sija utatade na watu Satan ni n'achidifo atum animu so eno nti so wa wo ye ne ba a wo do no dwane free no ba be say no. Sisters and brothers, heaven is our home. Ye call suru fie ufiri ho na abaye susumo wani njia na wonka ha susuma hatena ne nya wode na dwene se nyansafo na dwene pagya wani hwesoro hwetwero senimu na hwe papa na osara senia no so so wo tie mu frɛ ode na wo ka osasa ase na kusa apro enama dwama ma ya mu ni hwe nti abu asase ne ho fi buja kangu atro die ne nkonkonsa
Etwamammo ebu asase no fi asɛe no nti wo mpɛ bi mu to ade yɛ kokuru foforo so nti yɛndware na yɛnte yɛn ho na ɔmɛfa yɛn nkɔ yɛkusu otwan yɛnim da ɔde bɛba waba nɛ ɔbɛba okyi no ɔbɛba awie ɔbɛba da suom ɔbɛba ama obi bra megusu kasa yi bra megusu kasa yi waba ama obi yɛbɛwie pɛ ɔbɛba ama obi yɛkɔda yi ɔbɛba ama obi yɛnsɔle no waba ama obi na bɛn na wo ɔbɛba abɛfa wo na ɔba a wobɛkɔ ɔmmra na woyɛ dɛn ɛno ne adeɛ yɛhia sister sɛ watumi ayɛ nurse adwuma ahu no atumi apae nipa yam ɛyi nipa ɛfirim saa apam na wokɔsua a saa na meka kyerɛw sɛ kristosom kyerɛsɛm no sua na so bɛhu baabi wiase aduru atumi aka akyerɛ afoforo wiase brɛ no aduru awie no aduru wa wotie me wokora wawie yɛ aduru emos mawie yɛ aduru mitimi akɔnɛ mitimi akɔkyina deɛ na ɔdadwene deɛ na ɔhaw ɔsoro ahenni no abɔ ana nti na wusu wanya heaven ni bi anko nti na wusu ɛne no deɛ nka yero hu su papa na sa wale bi na abɔ akɔnto bi na abɔ adamfo bi na abɔ adwuma bi na abɔ nti na wusu dia ɛne forget uma bi ekoka German na osu sɛ Awurade di ne hwamo Awurade apa no ɔma ya boni kuna bagana vise ni kuna enye pipes ti osu ɔda hɔ bufuom no hu sɛ obi asɔ ne nsa atwe na kɔkyerɛ ne kuro kunkun bi a wodi abrokyire toto a enye yi wɔsɛ maame wɔn sɛ akuro wi wɔsɛ ai wɔsɛ wei nam de ahyɛ ɔbɔ memfa pipes nhyɛ ɔbɔ nti so wɔ su bi su ɛwɔ mpae bi bɔ ɛwɔ bibi ya aha na su sɛ ɔbɛba ha memfa German pipa nhyɛ ɔbɔ ɛhɔ ne ne de tɛ another woman so on the ono an frɛ me ɔsɔfo ware me ngoda isu bɔ mpae sɛ Awurade apa me adenti na Awurade ma me ba da hɔ na mu sɛ ya so me nsa akɔkyerɛ ne kuro konkron fɛfɛfɛfɛ na me su sɛ me mfiri hɔ bi metena hɔ na de ɔde me kɔ na ɛtwe me no twe me firim wɔsɛ wo pa ha wo brɛ nso yi de me ka kyerɛ me sɛ saa kuro we na me de ahyɛ ɔbɔ me mfa awo nhyɛ ɔbɔ ti me ware na ma anwo a it's not a crime Awurade so mfa aba nhyɛ me bɔ de ɔde ahyɛ me bɔ ɛyɛ nkonkono de ɔde ahyɛ me bɔ yɛ dankwa de ɔde ahyɛ me bɔ ɛyɛ kuro foforo no New Jerusalem no ɛno na sɛ me yɛ de ɔpɛ na me koduru oni ni hɔ a ɛno de wɔdi me hwamo na sɛ me tia asase so na ma anware a Awurade mfa nhyɛ me bɔ ɔmfa awo nhyɛ me bɔ ɔmfa America nhyɛ me bɔ de ɔde ahyɛ me bɔ no ɛno na wanya a wɔdi me hwamo na wɔsɛ de wahyɛ me bɔ no so yɛ no kwafoɔ ɔno na ɔbɛyɛ Awurade bɛyɛ ɛna na ɔpɛ yi susu dwendwene bebree na kɔsɔ dwene ɔsoro ahenni no dwene heaven ho dwene kuro na yɛ bɛkɔ mu wo wɔ ayɛ adwene sɛ sɛn ne bɛsi ayɛ ɛnɛ na hotwe nyinaa ɛno na ahyɛ me so a Awurade ɛne me ka mesrɛw wani nsi kuro na yɛ kɔ so no ayɛ bisa sɛ saa bere yɛ siesie wɔ akɔduru sɛ de yɛbɛkɔ program yɛfrɛ busa ho asɛm ɛhwɛ sɛ de yɛsi kɔfa saa pɛpɛɛpɛ ɛna ma heaven akɔntuo no ukuro na wobɛkɔ mu no ɛno nya wo dadwene ɛnkyɛn deɛ wɔdwene biara wodwene ho anwene adekorɔ no a wɔdwene ho wobɛgya hɔ akɔ ɛna ma kasa akyerɛ badwene ba nyansafoɔ ma w'ani so na ma wodɔ nkɔmɔ Awurade yi wodɔ firi wiase yi emu nipa anim ahodeɛ ho na dɔ yɔnko sɛ ho na ɛrenkyɛ na de ɔbɛba naba Awurade nhyira wo na ɔnti n'anim nkyerɛ wo ɔma ne nsi wo yie sɛdeɛ ɛsi wo kra yi ɛwɔ n'agye nkwapa Yesu Kristo din mu gyeme so ka sɛ amen.